Pozdrav svima i dobrodošli u eklektičnu kuhinju. Danas radimo jedno jednostavno ali ukusno jelo, ljenu piletinu s rižom. Ovo je idealno jelo za one dane kada želite nešto fino, ali nemate vremena stajati kraj štednjaka. Krenimo. Za početak, oko 900 g piletine začinimo s jednom žličicom vegete, jednom žličicom soli i pola žličice currya. Dobro umasiramo začine u meso i ostavimo da odstoji barem sat vremena, a idealno preko noći. Možete koristiti i odmah, ali će meso biti ukusnije ako malo odstoji. Za ovo jelo najbolje je koristiti pekač s poklopcem, ali ako ga nemate, poslužit će i obična posuda prekrivena aluminijskom folijom. Zakipimo 800 ml vode i u njoj rastopimo pola kocke pilećeg ili povrtnog temeljca. Ako koristite domaći temeljac, samo ga lagano posolite i začinite. Zatim dodamo 350 g riže. Lagano protresemo posudu kako bi se riža ravnomjerno raspodijelila. Na rižu stavimo začinjenu piletinu, poklopimo i stavimo peći u zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva 40 minuta. Nakon 40 minuta otklopimo posudu i povećamo temperaturu na 200 stupnjeva ili uključimo grill postavku. Pečemo još 10 minuta dok piletina ne dobije onu savršeno hrskavu zlatnu koricu. I to je to, kremosta aromatična riža, mekana i sočna piletina. I sve to uz minimalan trud. Dobar tek i vidimo se u sljedećem videu.